Bicol Express. Kangkong. Nay, berapa nakatong imot ni kan? Kuigo? Nakatong ba? Yung ko. Maron. Oh, dapat mo? Bicol Express na. Ano may ilang Bicol? Mga anday nyo? Dili. Nalan man ay pamahaw. Nalan naman ay pamahaw pa niyo to. Hindi. Son. Ngaon, son. Jalan tahu pakai seluruh ke Facebook. Kamu kemana? Kita pakai apa sih? Video di post ya. Dia nak kata dalam kata apa? Ngarap. Bila no rice. No rice ko pero dili ko pwede mapasmuhan. Bawal dapat pura-pura na kayo. At least no rice, less sugar. Fasting man. Permis, okay? Jo, imong sandal ba na? Wala ni balay, Jo.